time that I do it. So that is hurting myself only. That is destroying my objects. That is hurting myself. So I think anger, the entire concept of anger, the psychological issue, it is something that destroys oneself, and also it also takes away yourself from that your own self. I mean, I don't know. I'm not able to put it into words. I mean, যেতিয়া তুমি খঙত থাকা তেতিয়া তুমি নিজৰ পৰা দূৰত হৈ যোৱা মানে you don't recognize yourself, and it happens in my case. So yeah, anger is something that kills me, destroys me to a great extent. আৰু যেতিয়া খংটো কমি যায় তেতিয়া নিজে you are regretting that why did I do so. So I think that anger is something that makes you regret later. So we should have a grip, like grappling, we should have that grapple over our anger যাতে পিছত ৰিগ্ৰেট কৰিব নালাগে। কিবা এটা কথা কৈ দিলা তুমি কাৰোবাক খঙত একদম পিছত ৰিগ্ৰেট কৰিলা কি কিয় কলো। So yes, the anger is always destroying yourself and not harming anyone. Thank you. Okay, thank you, Asta. Anyone? Okay, Bhargav. So, according to me, your anger or rage is the emotion, but it hampers not only you but your loved one also. Because when we become angry on someone, we like it affects us, right? So we talk like in such a bad way with other people also. Like we means try that. Okay, if I am angry and like I have like something bad has happened to me, so I will not talk nicely to other people also because I do not want to be nice. So there types of things come to the mind that uh, like it is what rage it is, because it not only affects you as I have said, and also I think your BP gets high, so we should not get angry all the time. Yeah, in some cases it is necessary to become angry because you cannot be always nice and smiling at everyone. If somebody has done something to you, it is your right to get angry on that person. But you getting angry on someone else and showing your anger on another one, it is not a good thing according to me. But it happens in many cases that we show anger on another person also. Like you should not also talk to me that I am now is not in a situation to talk. So these type of things happen, and yeah, what Asta said is correct, that it takes away us from means हम लोग को खुद से मतलब दूर कर ले जाता है एंगर, क्योंकि हम लोग जिस चीज में फोकस करना चाहिए एंगर की वजह से हम लोग कर नहीं पाते उसमें. So yes, according to me, it is not a like you should not be angry, but yeah, when it is like it is a situation that you should get angry on that person, that I think according to me it is right, because as I have said, you cannot be always like a to keyword আসলে মানে jolly person. Like anytime you are laughing, smiling, I think it is not a correct Yes. person. Okay, thank you, Bhargav. Next, Vivek. So, more অলপ differently চাওঁ এই কথাটো. Firstly, uh, I would differentiate anger and impulsive behavior যিটো. কেতিয়াবা এটা impulsive reactionত কাৰোবাক বেয়াকে কৈ দিওঁ, খং উঠে আমাৰ. So after you have that reaction, and যেতিয়া you get to analyze yourself, then you feel guilty for having behaved so rudely or in a mean way. So সেইটো এটা one aspect of it. And second, anger. I think uh, anger actually it has its own place. You can be angry with a stranger and you can forget it the next day. But if you are angry on someone you love, on your family members, and it actually comes back at you. That feeling, you know that you have been angry, you have hurt the other person, but if you are really considerate about someone you know who is close to you, then obviously you will feel it back. So, Moito, it's like everyone will advocate that
we all are human beings. We have that feeling, so and so. But when it comes to your loved one, your close one, I think we should at least I do try to keep my calm and try not to uh, kind of let my uh, impulse or anger take over my conscious decisions. So I think I would try that instead of, and I have been trying that it's for some time now. So I think it has helped me to kind of regulate my mental peace. So yeah, this is how I see. So, okay, thank you. So next, I want to ask Raj. Hello, Raj. Hey, Raj. নাই নেকি? Okay, so মই Hello, next Raz. নাই চাগে. So let's move on. I will ask him later. So the next question is how do you see that how the society or the cultural norms affect means affect how we express or suppress our rage, anger. So do you have any opinion about it? Anyone? মানে কি কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? মানে ডিফাৰেণ্ট ছ'চাইটিত মানে তোমাৰ ছাপ্ৰেছ কৰে ন তোমাৰ নিজৰ বস্তুবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব নিজৰ ভিউজবোৰ চ' মানে ডিফাৰেণ্ট কালচাৰেল আৰু ডিফাৰেণ্ট ছ'চাইটিৰ নৰ্মছবোৰে মানে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে ৰেজ বা এংগাৰক সেইটো সুধিছোঁ। আস্তে কিবা ক'ব ওলাইছিলে চাগে। অৰ্গদা মই সেইটোৱে মানে কুৱেশ্যনটো ৰিপিট কৰিব দিব ওলাইছিলো, তুমি কৈ দিলা সেইটোৱে। মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত হ'ল যে মিনছ হাউ দ্য ৰেজ অৰ এংগাৰ ইজ ভিউড ইন ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজ অৰ গ্ৰুপছ বা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰে সেইটো সুধিছোঁ। মোৰ মতেতো চবৰে নিজৰ হৈ আছে, এইটো কমিউনিটি ৱে নহয়। এতিয়া এটা পাৰ্চনৰ এতিয়া ইফ আই গেট এংৰি টুডে it depends on myself, me, how I handle it. If in that rage I commit a crime, then I cannot blame the committee or some other person because the act was done by me. Even if I am getting angry, when we play a game, at that time also we get rage. But in that heat of the moment, we cannot kill some person. That I will kill you because you have defeated me. So I think uh, controlling your anger is means mostly depends on you, and the yes community have some effect on it because we also see how the community people behaves. Like some communities are there which are like very much notorious, like they are ready to fight at every time. So if you get inspired by them, then you might commit some big crime someday when you get angry or something. So yeah, it depends, but at the end, I can say that mostly it is you that how you handle it. Okay, thank you, Bhargav. Asta, থেংক ইউ চিন্টুদা। আই থিংক তোমাৰ ভইচটো মাজে মাজে ক্ৰেক হৈ আছে। এনিৱে, yes, as Bhargavda said, it's completely subjective. It depends, person to person as well as the situation. Now, if we predominantly discuss about how a community, I think you mean that, right? A community instigates you, right? So that is one of the aspects in the question I see. So, if I have to raise that, then it depends on the person. Suppose you are in a community, or maybe you are in an organization. If we discuss about an organization, it depends how a person see it. Suppose there are a few people who doesn't like to be dominated. They don't want to be dominated by anyone.
But if somebody in the community or the organization or the association is trying to dominate and then manipulate the person, that can be a concern. I mean, yeah, a concern, and that can be a reason for his or her rage or wrath that we call. Then again, there are also people who don't want to set, I mean, live up to the standards of the society or maybe a community. But then people are expecting something from him or her that can also anger him. And again, in a community, if there is any, suppose, if there is any function or any event organized by a community, even in those cases, it will depend on the person. If it is objected towards him, then only he will be bothered. Otherwise, there are people who are most of the time unbothered about what's going on. They just don't care. But then, if it is very uh, blatantly objectified towards them, it may instigate them. So this terminology called rage depends. It is totally subjective, and it depends on person to person how he handles it, as Bhargavda has very clearly uh, explained it here. So yeah, I stand by that. Thank you. Okay, thank you, Asta. Vivek, Can you kind of in brief repeat the question? like how you see means how you see how the different societies or groups handle the different rage or anger. That was the question, I think. Yeah, yeah. So, uh, in terms of community, I think I can give you the perspective of Hinduism, and you can take much of it also in terms of Buddhism. So, in Hinduism, they have given the terminology krodha, and the opposite of krodha is akrodha. So, so while I was reading the Bhagavad Gita, so there Krishna says that every human being they have three qualities in different quantities. Those are tamas, rajas, and sattva. So in Hinduism, the tamas guna, which is also the negative energy or the destructive energy, it is given attributed to krodha. So that is what they have kind of tried to mention, that you should always try to be in a state of akrodha, which is also a state of happiness and peace. In such a situation, there is also absence of envy, for which the word is adveshta, and also the absence of ahimsa, which is the non-violence. So this is the theoretical aspect. So just to substantiate how the Hindu community kind of see rage or anger in its philosophy, I think we all have uh, at least heard the Mahabharata. So once the war ended, the Pandavas they went to Dhritarashtra in Hastinapur. So Dhritarashtra was very angry because all his 100 sons they were murdered in the battlefield. So while he asked him to come and embrace him, Krishna uh, put forward a statue instead of letting Bhima go. So Dhritarashtra he embraced the statue so hard, so roughly, it reduced the statue to rubbles. So once he is done with that anger, he burns that anger out. He embraces uh, Bhima. He apologizes to him, and he talks that he is actually very upset about that his 100 sons are no more. So this is a state of forgiveness. This is a state where the anger is no more in the mind of that individual. So this is what the Hindu philosophy emphasizes, that if you are in a state where you don't let tamas qualities kind of what to say kind of uh, multiply in your conscious mind,
you can obviously evade these kind of negative situations, negative thoughts. So that is what I think. That is how the community, as far as Hindu community is concerned, that is how they kind of manage this thing. So this is, and I think most of it can also be attributed to Buddhism, since Buddhism has very vocally advocated the principle of non-violence, and and Jainism, they take it a step further away by letting non-violence attribute to the plants as well. That is why they don't believe in eating plants which are rooted in the ground, like for example onion. So this is how they have dealt with anger and violence, and to be rage, to be specific. Okay, thank you, Vivek. So my next question will be, sound go আছে, no? Okay. Yes, So yes, yes. my next question is, how does forgiveness play a role in overcoming your anger? So I would ask first, season. Um, thank you, Chintuta. So, yes, forgiveness plays a very important role in overcoming anger because आई एम अ पर्सन मैं अगर खुद की बात बोलूँ तो मुझे कभी भी गुस्सा आता नहीं है कभी भी लाइक नेवर मुझे याद ही नहीं लास्ट में कब गुस्सा था लाइक यस ये 2 साल के कॉलेज में एक बार मैं गुस्सा हुआ वो मुझे याद है बस एक बार और मुझे लगता है कि वही कारण है मेरा जो मैं फॉरगिव कर देता हूँ किसी को माफ कर देता हूँ कुछ भी हो लाइक आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक हाथी है और आप चलते हैं तो पीछे कुत्ते तो भौंकेंगे ही। तो ऐसे आप चलेंगे तो शायद ही आपको कभी गुस्सा आएगा तो लाइक इसीलिए मैं समझता हूँ कि और हर व्यक्ति को ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज आप मन कीजिएगा वेन एवर यू आर एंग्री आई रिमेम्बर जो 2 साल के बीच में मैं एक बार गुस्सा हुआ था कॉलेज में उसकी वजह से मैं 5 दिन तक उसी के बारे में सोच रहा था 5-6 दिन तक और अभी भी वो जो सामने आते हैं तो वो बात मुझे याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसी और बातों में भी मैं गुस्सा हुआ तो मेरा तो दिमाग खलबला जाएगा कि एक इंसिडेंट की वजह से आज तक मुझे वो इंसिडेंट याद है तो अगर हमेशा हमेशा अगर मैं गुस्सा करता रहूंगा तो आई थिंक इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और फॉरगिवनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि आप गुस्सा तभी नहीं करोगे जब आप माफ करोगे किसी को तो यही कहना चाहूंगा मैं धन्यवाद तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम देखो तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर दिया और तुम्हें इसको फॉरगिव कर दिया, वो चीज बैकफायर कर गया तो? जी ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सही हूँ और मैं सबके साथ अच्छा हूँ कोई क्यों भी मेरा बुरा करेगा मैं इस फिलोसॉफी से चलता हूँ और उसके बाद भी अगर कोई अगर मेरा बुरा करने आता है तो मैं सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ लाइक मैं अगर मैं मुझे नहीं लगता मेरे हाथ में कुछ है सो मेरा ऐसा फिलोसफी है काश मैं भी ऐसा सोच पाता। नहीं सबको ऐसा सोचना चाहिए तब क्या है मेंटल पीस आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं यही छोटी छोटी आदतें जो है ईश्वर के प्रति विश्वास और मन की शांति और किसी को माफ कर देना यही सब चीजें हैं जो हमारे आत्मा को शांति देती है तो हम सबको ऐसे फॉलो करना चाहिए हाँ, कृतिश। नहीं देखिए सुमन। Hello, आशा। I was present. সো তোমাৰ কি এইটো কথা মানে এংগাৰে লাইফক কিমান এফেক্ট কৰে? এংগাৰে বহুত এফেক্ট কৰে লাইফত আগতে মোক বহুত বেছি কৰিছিল সৰু সৰু কথাত খং উঠিছিল পিছত এতিয়া ইমান নকৰে এতিয়া ইমান এইবোৰে এফেক্ট নকৰে মানে ফৰগিভ কৰি দিয়াটো বেছি ভাল হয় কাৰোবাৰ প্ৰতি খং থাকিলে সেইটোৱে আমাক লাগাতকে বেছিয়ে এফেক্ট কৰে বাৰ বাৰ সেইটো কথা মাথাত ঘূৰিয়ে থাকে বাকী বস্তুবোৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি ফৰগিভ কৰি দিওঁ
তে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি এটা লাইক এম্পেথি জাগি উঠে ন, এইখিনিয়ে, বেছি নাই ক'ব লগা। Thank you. থেংক ইউ। So, Suman, Yes, hello, Chintuda. yes, what's your opinion in this? Okay, anger according to me, मतलब anger ऐसा जो एक चीज है ना जो it takes away your closed ones. So I think anger should be controlled because in my life I've lost many people because of my anger. But now considerably अभी थोड़ा कम हुआ है मेरा कि नहीं, बट मतलब एक होता है ना एंगर को एक कंट्रोल रखना, मतलब सीखना चाहिए, बिकॉज एंड एंगर उस पे आता है जिसको हम लोग प्यार करते हैं. इट इज सी द अदर पीपल, द आउटसाइडर्स डू नॉट इफेक्ट यू. इट इज ओनली विद योर क्लोज वंस. अगर आप किसी को क्लोज मानते हो, उन लोग अगर कुछ करने से आपको तभी गुस्सा आएगा, ऐसे वरना कोई बाहर का कुछ बोल के चले जाएंगे तो यू विल जस्ट इग्नोर इट, एज सिंपल एज दैट. बट अगर मतलब वो क्लोज वन में जब एंगर आता है, हाँ एंगर आना चाहिए, सो दैट इज सो नेचुरल कि इंसान को एंगर आएगा. प्लस एज श्रीजन सेड, forgiveness forgiveness is the key, and I think we should have that quality. अगर एंगर किया है तो बाद में जाके उसको रिफॉर्म भी करना चाहिए. And yes, a simple sorry can heal many things. So I believe in that because yeah, anger is anyway not justifiable. It is natural, but sometimes it takes away your mental peace. And mental peace एक बार जाने से आपका एजुकेशन हो, कैरियर हो, किसी में भी, या फिर आपका विथ बिकॉज ऑफ मतलब अगर एक इंसान के साथ आप एंग्री हो तो इट इफेक्ट्स द होल एनवायरनमेंट विथ द with whom you are staying with. Okay, so yeah, forgiveness and to have the grasp over your anger, to control your anger, it is a key thing. So everyone should have that control. Anger aega, that is natural, but you should have a control over it. So yeah. Okay, thank you, Suman. Vivek, सो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं किस फॉरगिवनेस पे विश्वास करता हूँ या नहीं, मैं बस दो फिलोसॉफिकल बात कह देता हूँ. सो in the Bhagavad Gita, so there is one uh, uh, one slok. I don't remember the exact, but I read it that when you bear anger, it leads to your own destruction. And the similar thought is given in Jainism as well. They suggest that forgiveness is a method to clean one's atma or one's soul. So I believe ki forgiveness, uh, like there are different types of things that makes you angry, right? You can't give it a monotonic or kind of a one-sided view ki we all be like. I kind of differ with some of the members कि हम अपने प्यार करने वाले लोगों से ही गुस्सा करते हैं. I don't think that's always true. अगर कल मेरे घर के दरवाजे पे कोई थूक के जाए तो अनजान आदमी, तो मैं I will be angry on him as well. So that is how I see, like forgiveness. ठीक है, तुम forgive. I do believe कि forgive कुछ हद तक किसी बातों पे हो सकता है. But to being forgetful about certain things that really matter to you, I think it's like uh, digging your own grave to fall for the same thing again. So I believe कि you should forgive as long as it's possible, but you should never forget, no matter how good or worse was that situation was. So this is what I believe. okay, thank you, Vivek. So, Rizaun, চিন্তু so I have a question. ভাৰ্গৱ আহি আছো ৰ'বা, সুধিলো. কোৱা চিন্তু. তো তেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছ. তো এইটো টাইমত যদি তোৰ খং আহে বা কিবা কথা মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ যাওঁ, মানে সেইটো তোৰ পঢ়াত বা তোৰ লাইফত কিমান এফেক্ট কৰে নে নকৰে? এফেক্ট মানে খং কৰা নাযায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ মানে চিন্তা হয় যে এইটো নহ'লে কি হ'ব, কিন্তু খং তেনেকে নহয়.
এতিয়া চাপ'জ মই বুদ্ধাৰ এটা কথাই ক'লো যে মই পঢ়িছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, ভালকে ইমান ক'ব নাজানিম কিন্তু ক'ম যে খং খং কৰাটো আচলতে বেয়া নহয়, কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে যেতিয়া তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে শিষ্যসকলৰ লগত, শুনি আছা ন? যেতিয়া তেওঁ শিষ্যসকলৰ লগত যেতিয়া তাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে, কোনোবা মানুহ এজনে সিদ্ধাৰ্থ মানে বুদ্ধৰ কথা কৈছো, গৌতম বুদ্ধৰ কথা কৈছো, তেওঁক বহুত বেয়াকে গালি পাৰিছিলে, বহুত বেয়াকে। তাৰপিছত তেওঁ জাষ্ট থিয় হৈ আছিল, জাষ্ট একো ৰিয়েকশ্যন কৰা নাই বুদ্ধাই, জাষ্ট থিয় হৈ আছিল। তাৰপিছত বহুত বেয়াকে গালি পাৰিছিলে কিন্তু একো ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই। তাৰপিছত যেতিয়া শিষ্যসকলে তেওঁক ক'লে আপুনি কিয় কোৱা নাই, আপোনাক ইমান বেয়াকে গালি পাৰিছে, আপুনি একো ৰিয়েকশ্যন দিয়া নাই, আপুনিও ক'ব পাৰিলে বেয়াকৈ। কিন্তু তেওঁ বুদ্ধাই সিদ্ধাৰ্থে ক'লে যে মই চাপ'জ মোৰ প্ৰপাৰ্টি এটা আছে, মই প্ৰপাৰ্টিটো যদি মোক মানুহজনে বেচিব খুজিছে, মই যদি একচেপ্ট নকৰোঁ, মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ হা, চাপ'জ প্ৰপাৰ্টি যদি মই একচেপ্ট নকৰোঁ, সেই প্ৰপাৰ্টিটো কাৰ হ'ব? অভিয়াছলি মানুহজনৰ হ'ব ন। চ' ঠিক তেনেকৈ গালি যোনে পাৰিছে মোক, চ' সেই গালিটো অভিয়াছলি মানুহজনকে দিম ন, কাৰণ মই একচেপ্টো কৰা নাই গালিখিনি, মোৰ তেওঁৰ গালিখিনি। তেওঁতো নিজকে গালি পাৰিছে ন, অভিয়াছলি তেওঁ নিজকে নিজে গালি পাৰিছে। চ' সেইটোৱে কথা যে গালি মানে খং কৰাটো চব টাইমত মানে এইটো নহয় যে তই জয়ী হৈ যাবি, যে খং কৰিছোঁ মই ভাল লাগি গ'ল মনটো, মই তাক বেয়াকে গালি পাৰিছোঁ, এইটো নহয়। কিছুমান টাইমত লজিকেলিও চাব লাগে যে খং বোলা বস্তুটো পিছত বহুত বিপদত পৰি যায়, মানে হাৰ্ম কৰে মানুহজনক, তাৰ নিজৰ ওপৰতে হাৰ্ম কৰে। যদি সি একচেপ্টে নকৰে, সি যদি একো ভেলুৱে নিদিয়ে খঙৰখিনিত, নিজৰ ওপৰতে ভেলু দিয়া নিচিনা, ভেলুটো কমি গ'ল ন, কথাটো সেনেকুৱা আৰু। অ'কে, থেংক ইউ ভাৰ্গৱ। আকৌ ৰিজন দে ভাৰ্গৱ। মই খালি এটা লাইন ক'ব কাৰণে আছিলো, মানে কোনোবা কৈছে নে নাজানো, মই শুনা নাছিলো মানে। তুমি কোৱা। ফৰগিভনেছৰ কথা কৈছা ন? মোৰ মতে ফৰগেট বাট নেভাৰ, মানে নহয়, ফৰগিভ বাট নেভাৰ ফৰগেট। চ' আমি কাৰোবাক ফৰগিভ কৰি দিব পাৰো, বাট যোনটো সেইটো মানে যি কৰিছে সেইটো কেতিয়াও মানে পাহৰি যাব নালাগে, কাৰণ সি আগত যায় সেইটো বস্তুৱে মানে কৰি দিব পাৰে তোমাৰ লগত। এটা টাইমৰ কাৰণে সিয়াক ফৰগিভ কৰি দিয়া, সি যদি তোমাক ক্ষমা খুজিছে, বাট সি পিছত যদি সেইটো, কিন্তু তুমি এলাৰ্ট থাকিব লাগিব সেইটো মানুহটো আৰু সেইটো কৰিব পাৰে ফিউচাৰত। থেংক ইউ। এটা কুৱেশ্যন সুধিব যোনে যোনে ক'ব পাৰে, মানে এইটো ফৰগিভৰ লগতে, মানে যে কৈছে ফৰগিভ কৰি দিব লাগে, ফৰগিভ কৰি দিব লাগে, মানে এইটো ইমান ইজি নেকি ফৰগিভ কৰি দিব? সেইটোৱে আছে। এনিৱান আস্থা? Chintu da, thank you. Actually, more hand raised to eighty kind of nasile, but since we Hudisa, let me answer. It is দুইটা not কৈ দিয়া। about, yeah, definitely. So it is not about being, it being easy. Mane, depend কৰে তোমাৰ কিমান গ্ৰোথ লেভেলত ইনচিডেণ্টটো হৈছে, যিহৰ কাৰণে তুমি ফৰগিভ কৰিবলগীয়া হৈছে। এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনবোৰত, এতিয়া তোমাৰ কাৰোবাৰ লগত এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন আছে আৰু তাক তুমি মাফ কৰি দিব লাগে বা ফৰগিভ কৰি দিব লাগে, ত ডিপেণ্ড কৰিব কি হৈছে তোমালোকৰ মাজত। আৰু সেই ফৰগিভ ফৰগেটৰ লেভেললৈকে যাবলে মানে, বা সেই মানে ফৰগিভ কৰিম নে নাই, সেই ফৰগিভ ইজ আ ভেৰি বিগ ৱৰ্ড। এতিয়া মাফ কৰিবলে সেই লেভেলটোলৈকে যাব লাগিলে বহুত কিবা কিবি হ'ব লাগিব, মই এইটো বিশ্বাস কৰো। আজি এদিন কিবা এটা হৈছে সৰু, আম চৰি এনেকে কৈ দিলে ইটছ অকে ব্ৰ, সেনেকুৱা টাইপকে আমি উই কেন লেট ইট গো। বাট সেই ফৰগিভ, মাফি যিটো মানে এটা term, it's a very big term for me. If you have to forgive someone, then there has to be something very big happening between you people. So সেই happeningটো এদিনত বা এটা দিনৰ ৰিলেশ্যনত বা এসপ্তাহৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত নহয়, ইটছ এ লং টাৰ্ম। বহুত দিনীয়া কিছুমান মানে ডিষ্টাৰবেঞ্চ, বহুত দিনীয়া কিছুমান মানে ইনচিডেন্সেছ য'ত তুমি হাৰ্ট হৈ আছা, তাৰ পাছতে ফৰগিভ ৱৰ্ডটো আহে, মানে মই সেনেকে ভাবো। আৰু সেইটো কমপ্লিটলি ডিপেণ্ড কৰে মানে কি তুমি ইনচিডেন্টটো কি লেভেলত হৈছে, কিমান দ্য গ্ৰোথ এক্সটেন্টটো কিমান হয়। So it's not about easy and tough. It's completely মানে I won't say objective. Yeah, মানে depend কৰে আৰু মানে person to I mean incident to incident, মই তেনেকে ভাবো। আৰু ফাৰ্ষ্ট যিটো মানে জেনেৰেলাইজ কুৱেশ্যন আছিলে ফৰ এভৰিৱান, আই এম ষ্টিল ভেৰি ডাম্পষ্ট্ৰাক কি মানে ভাৰ্গৱ দাই মোৰ একজেক্ট কথাখিনি কৈ দিলে, মই যিখিনি ক'বলৈ গৈ আছিলো, ফৰগিভ বাট দেন নট ফৰগেট। আৰু ছেকেণ্ড লাইনটো ভাৰ্গৱ দাই মানে একজেক্টে কৈ দিলে মই যিটো ক'বলৈ গৈ আছিলো। হি ছেড দেট ফৰগিভ বাট দেন নট ফৰগেট, কাৰণ আকৌ তোমাৰ লগত সেইটো হ'ব পাৰে। ডেফিনেটলি এটা মানুহে যদি তোমাক এবাৰ বিট্ৰে কৰিব পাৰে, if a man if we take a normal couple situation, if one better half can cheat on the other one time, he can do it 1,000 times. So
তো এবাৰ যদি কিবা এটা হ'ব পাৰে তেনে সেইটো হাজাৰবাৰ সেই মানুহটোৰ কৰিব পৰা গাটছ আছে এবাৰ যদি কৰিব পাৰিছে আই বিলিভ ইন দ্যাট ৱে চ' ফৰ মেণ্টেল পিচ ইউ কেন ফৰগিভ দ্য পাৰ্চন বাট যিখিনি তোমাৰ ওপৰত যিখিনি মানে ইউ আৰ গেটিং হাৰ্ম বাই মানে দ্য লেভেল অফ disturbance or the level of harm that is caused to your mental health, to your life from that person who has done it, you should not forget it because forgetting will make you weak. I feel that the person will always take you for granted if you forget it. You should forget him, but there should always have a thin line between that after that happening, there should always be a thin line between both the persons. That's how I view it because after the apartheid rule, um, it was said that forget and forgive should be that tagline. But then now time has changed. The society has changed. The people have changed. Changed, and this like our generation has changed. So this generation, the Gen Zs, are different than the people in the 70s and 80s and those 90s. So I think that in our generation, to deal with our generation without harming yourself, the only thing is protecting yourself from them. And if you want to protect it, then you have to give yourself that protection by not letting yourself being fluid to them, and then no need to remind all the time that toy mulot itu korisili, but then not forgetting it in your own head. That's how I think it is. Thank you. Okay, thank you, Asta. Vivek. Uh, First of all, that question that you asked about whether it is easy. So I kind of addressed it in my first statement itself that all kind of anger, the anger do differ in different qualities. Like এতিয়া তোৰ মোৰ মাজত কিবা কাজিয়া লাগিলে, we will know who actually is to be blamed. And if I come and apologize to you, then there is no problem in being kind of forgetting about it. But when you talk about being forgetful or being forgiving in terms of, let's say, some kind of betrayal, some kind of something that one says uh, to kind of reduce you of your dignity. So certain things are there. They are more than just being uh, forgetful and forgiving. So I think that I have already said before, Bhargav and Asta mentioned it, that always if you can be forgetful, but you should never be forgetful. So having said that, uh, I would say ki if if something really hurts you, and you know that it was intentional, so there is no point in forgiving such a person. It's better you kind of remove such people from your life itself. That is in your best interest. So at the end of the day, no matter how principled we are in terms of our relationship, friendship, at the end of the day, what matters is when you are at your room, you should be asking this question to yourself: that do I have my mental peace right now? Mental peace to work on myself, to work on my life. At the end, that's what all it matters. So I think we should be a little bit realistic here and always be kind of little bit selfish about your own interest in terms of mental peace, and principles can follow after that. So, okay, thank you. I would like to ask Spidey. Hello, Spidey. Nice again. So, next question is for everyone. Everyone has to answer. Okay. So, so how this session we can see that clearly see that rage or anger is a thief. It steals, but what actually it steals? I will ask each of you.
three treasures of your life, or three things from your life that anger or rage has stolen, or it may steal if your anger gets to that limit. So from which Kritish? হেল্ল' শুনি আছো। এংগাৰে এতিয়ালৈকে লাইক সেনেকুৱা কোনো ইম্পেক্ট দিয়া নাই, বাট যোৱা বছৰ এইটোৰ কাৰণে বহুত মোৰ ঘৰতে মানে মোৰ যোনবোৰ লাভড ওৱানছ আছিল সিহঁতৰ লগত বহুত ইছ্যু হৈছিল। মই যাকে তাকে যি টি কৰি দিওঁ, সেইকাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে মোৰ পৰা চব দূৰ হৈ গৈছিল। বাট ইভেনচুৱেলি চব ওচৰতো এতিয়া আহিও গৈছে, আৰু সেইকাৰণে সেনেকুৱা কোনো একো নাই। Okay. Next will be Srijan. सो थैंक यू। सो मुझे क्या 3 चीजें बोलना है जो एंगर ने मुझसे लिया है। हाँ, और मैं भी ले सकता है एनीथिंग। शायद एंगर, हाँ एंगर, अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा तो पहला तो मेरा मेंटल पीस वो चीज है जो जाएगा। दूसरी मेरी जो फ्यूचर वाइफ है वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। और तीसरा तीसरा आई एम नॉट एबल टू थिंक तीसरा क्या हो सकता है। यही 2 है अभी तो मुझे याद आ रहा है। तीसरा वो होगा ना, मौत। मौत, जी जी हाँ, वो भी हो सकता है। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि ये गुस्से वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा कि गुस्सा मुझे ज्यादा आता नहीं। तो एक्चुअली बात ये है कि मैं ये कहना चाहता था कि मैंने सबकी बातें सुनी जो फॉरगिव एंड फॉरगेट के बारे में, या तो मैं थोड़ा टॉपिक से वो हो रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो सबके फॉरगिव और फॉरगेट के बारे में मैंने सुना। तो दरअसल बात यह है कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज यू नो आप फॉरगिव फॉरगेट की बात तब आते हैं जब you form a very close relationship with someone or you have very close friends। अगर वो आपके साथ betrayal करते हैं तो जरूर आपको गुस्सा आएगा, and you can never forget that, you can never forgive, you can never forget। so philosophy ऐसा होना चाहिए कि closed ones should only be your family, because family में जो मम्मी पापा और भाई बहन है उनके साथ आपका कभी भी मतलब जितना भी कुछ भी हो आप कभी बिट्रेयल फील नहीं करेंगे। वो गुस्सा गुस्सा नहीं होता, वो तो प्रेम ही होता है। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाइए, बट ऑलवेज कीप अ बाउंड्री। एक बाउंड्री रखिए कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो उसको वो हो, जो हर्ट हो। एंड और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप कुछ भी ऐसा हर्ट करने वाली बात नहीं कहेंगे किसी को, तो वो भी आगे से आपको कुछ कहेगा नहीं। देयर शुड बी अ बाउंड्री बिटवीन फ्रेंड्स। आई हैव मैनी क्लोज फ्रेंड्स, आई एम गुड विद एवरीवन। जो भी मेरे क्लासमेट्स है, मेरे जो रिलेटिव्स है, जो जितने भी लोग मुझे मिले हैं, आई हैव बीन गुड टू देम। लेकिन मैं इतना ज्यादा क्लोज एंड सब कुछ आई एम शेयरिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग विद देम, एंड उनको कुछ हर्ट करने वाली चीज बोल दो और वो मुझे कुछ बोल दे, ऐसा आई डू नॉट वांट। सो सभी का ऐसा ही होना चाहिए कि क्लोज रिलेशनशिप विद ओनली विद योर फैमिली। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हो चाहे जो भी हो, उनके साथ एक लिमिट होना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ बाउंड्री। उसके बाद आपको हमेशा एक मेंटल पीस मिलेगा, गुस्से की बात आएगी नहीं। क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आप सबके साथ अच्छे हैं तो कोई आपको आकर ऐसे ही कुछ वही कुछ कर देगा। if you are getting angry more and more, if you are being hurt by someone more and more, there is something problem in you too that you must introspect। ये होता है। Okay, Srijan, thank you. Jyotirmoy, অ কি ক'ব লাগে? like খঙে তোৰ পৰা কি বস্তু মানে নিছে এতিয়ালৈ, বা যদি তোৰ খংটো মানে বেছি হৈ যায়, মানে কি বস্তু লৈ যাব পাৰে তোৰ পৰা দূৰত সেইটো? খং এনেকুৱাটো বাৰু হোৱা নাই।
একো খং চং কৰিব দৰকাৰ নাই, বাঢ়ি বজো টু 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 টু। আরে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নেকি? क्या था? আরে ভাই, আরে কি? তাই খেলে ন Confident. সেইবিলাক ভাবিয়ে নাথাকে। ওকে নেক্সট রিজান। আচ্ছা হে দেখো তিনটা তিনটা বা যিকোনো এটা ক'লেও হ'ব, কিবা লৈ গৈছে নেকি তোৰ পৰা দূৰত? খংটো মানে খঙে খঙৰ কাৰণে। তেনেকে খং কাৰো ওপৰত উঠোৱা নাই আজিলৈকে। এইটো স্কুলত অলপ চলপ এনেকুৱা উঠিছিল, এজনৰ লগত তেনেকে কানেকশ্যন নাই বাৰু, লগৰ এজনৰ লগত এতিয়াও। বাট এতিয়া কলেজত মানে এনেকুৱা হেৰি নাই, আগতে আছিলে স্কুলত অলপ মই বেয়াকে কৈছিলোঁ লগৰ এজনক, মানে কিবা কিবি অলপ, তেতিয়াৰ পৰা মানে কানেকশ্যন নাই তাৰ লগত, সেইজনৰ লগত কানেকশ্যনে নাই আজিলৈকে, মাত বোলো নহয়। বাট এতিয়া তেনেকে খং চং উঠা নাযায় আৰু তেনেকে কাকো বেয়াকে কোৱাও নাই আজিলৈকে, মানে বেয়াকে ক'লেও মানে মোৰ তেনেকে সেই খংটো নোলায় আজিকালি, সেইটোৱে আৰু। ওকে নেক্সট ভাৰ্গৱ। হয় কোৱা। তিনটা ট্রেজার হুম হুম। तीनटा ट्रेजर जो थी एंगर ले गया तुमसे। মানে বুজা নাই কোৱেশ্চনটো। মানে তিনটা বস্তু এংগাৰে লৈ গৈছে তোমাৰ পৰা দূৰত, বা ফিউচাৰত নিব পাৰে ইফ তোমাৰ খংটো ইমান সেনেকুৱা লিমিটত যায়। I think first of all close ones, because যেতিয়া আমি এগ্ৰি হওঁ আমি ক্লোজ ওৱান্সৰ ওপৰতে মানে ৰিয়েকশ্যনটো দিওঁ। Secondly, I might commit some crime also someday, like I might be in jail because when I get angry মানে মোক দেখিলে তেনেকুৱা নালাগে, কিন্তু মই মানুহক মাৰিব খোজো আৰু কি ক'ম। এইবোৰ মই লাইভত কৈ আছো আৰু কোনোবাই ধৰি নিদিলে হ'ল। তাৰপিছত আৰু লাষ্টত আই থিংক এংগাৰ তোমাৰ নিজৰ পিচ, যেনেকে তুমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছিলা, চ' পিচটো লৈ যাব পাৰা। তোমাৰ মানে তুমি এনেকুৱা বস্তু ভাবি থাকিব যোনটো তোমাৰ চাগে তোমাৰ লগত নহয়ও, তুমি যি টি বস্তু মাইণ্ডত আহি থাকিব কি এইটো হৈ গ'লে এইটো হ'ব, এইটো মানে, কাৰণ সেইটো মানে ৰেজত হয় ন আমাৰ কথাটো, কি আমি এইটো কৰি দিম তেতিয়া সেনেকুৱা হৈ যাব। সেয়ে মানে তোমাৰ মাইণ্ডটো মানে আৰু সেয়ে হৈ যায়, মানে পুৰা কি ক'ম, থটছেদি ফুল হৈ যায় আৰু তোমাৰ মানে তুমি ভাবিব নোৱাৰা সেইটো টাইমত কি কৰোঁ এনেকুৱা। ওকে নেক্সট আস্থা। Thank you, Chintuda. মই এতিয়া বহুত awestruck, dumbstruck হৈ আছো, মানে চব শুনি পেলাই, like mixture, like first big respect to Sridhar for his perspectives and views, and when he says that তেওঁৰ খং নুঠে কেতিয়াও, and then Bhargav dar মানুহ মাৰি দিয়া, সেইটো শুনি আৰু dumbstruck. So yeah, everything like keeping inside, something that I can lose in future because of my anger will be, okay, I have lost also one thing. মানে যিটো থাকে ন মানুহৰ এটা পাৰ্চনেলিটি থাকে, যিটো তুমি এটা আইডিয়া বনাই লোৱা মানুহৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত। চ' মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ এটা আইডিয়া আছে আৰু মই খুব বেছি হাইপাৰ হয় বুলি, যিটো মই নিবিচাৰো মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক তেনেকে ভাবাটো, মানে which I think I've already lost it মানে in that manner, like they take it as like I'm very hyper, you know, in that way, আৰু মানে like I don't know মোক দেখাত কেনেকুৱা লাগে, but মই actually বহুত হাইপাৰ হয়, বহুত মানে খং উঠিলে it's like very aggressive. So yeah, মোৰ সেইটো it's a very drawback. I feel মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি তেনেকে মোক ভাবে, which is very saddening for me. আৰু বাকী দুটা ফিউচাৰত হ'ব পাৰে, যেনেকে মই যদি খং কৰি থাকো চবতে, I may lose my career status, because in my workplace if I keep on, if I am that person, more সেই expression to workplace to ahi jabo with my colleagues, so I think that will really degrade my status out there. Or secondly, when everybody says loved ones, yes, loved ones or oporte khong ulai, and then um, it's like মানে সব loved ones লগত anytime নাথাকা তুমি, there you have your cousins whom you love, but you are not always with them. So তোমাৰ খংটো কাৰ ওচৰত ওলাই, যোন তোমাৰ লগত anytime থাকে, your parents or maybe your better half. So in that case, no need to go to that better half leaving you, showering anger on him or her on a daily basis because of your anger issues, সেইটোৱে তাক বহুত disturb কৰিব, and that marriage won't work very well.
it's like মানে ইমান like leaving you is মানে far away আৰু ইমানলৈ যাবই নালাগে মাজতে মানে অশান্তিবোৰ হয় which is not quite healthy. You need your person need not leave you. He will be unhappy with you or she will be unhappy that her or his better half is having anger issues and like attacking and then throwing anger. So I think that is a very major thing for me. I don't want to leave a trace of that personality having aggression and hyperness. I don't want to be a very শান্ত শিষ্ট মানুহ also. যিটো মানে অসমীয়াত কয় মানে শান্ত শিষ্ট সেইটো নহয়ও মই হ'ব নোৱাৰো কেতিয়াও I'm a very greedy like বহুত কথা কওঁ মই চ' ইয়া সিমান সেনেকুৱা হৈ থাকিব নোৱাৰো চ' বাট এগ্ৰেছনটো এটা বেলেগ বস্তু ত' সেইটো পাৰ্চপেক্টিভত I want to have a cool head মানে I want to have a cool head so that I sound more sensible and yeah মানে it should not affect anyone so yeah that's how I view it. Okay, Vivek. What have I lost? Yes. Um, is it has to be something tangible? No. Oh, I have lost mental peace. Number one. Number two, at times I have felt guilty for having witnessed or being in that situation where I was angry. And in terms of tangible thing, I don't think there is anything to do. Like one can be destructive, which I am not. So I think that sums up. And number 4 is a good degree. अरे यार Okay, last अब Suman. तो जॉब मिलने के बाद ही इससे मुक्ति मिलेगी. Hello, Suman. Hello, Chintuda. Okay, so have you lost anything due to anger? I mean, what shall I say on this? Because of this, मतलब मेरा 12 के बाद अभी तक 3 years में now तो this year has been very peaceful to me because I've started having control over this. वरना 12 के बाद the fourth semester तक everything was so chaotic because of this. I was so connected to people, anger issues. मतलब ऐसे भी नहीं है कि फ्रेंड्स लोग फैमिली ठीक है सो ये 2 years में मैंने ये सीखा है कि डू नॉट बी कनेक्टेड टू एवरीवन एज श्रीजन से जस्ट बी कनेक्टेड टू योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली नाउ आई बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी बिकॉज पहले सबसे पहले तो मेरा मेंटल पीस मतलब I couldn't focus on studies. I was distracted on my classes. I was on anxiety pills and many more because of that. एकदम मतलब होना है ना I can't express ऐसा हुआ है. I lost my sleep because of it. Now I'm just connected to my family because I've lost many people and now I believe in the ideology if someone makes if someone because मतलब ऐसे तो हम लोग गुस्सा होते नहीं है कोई बनाता है सामने वाला राइट सो जस्ट कट दैट पीपल ऑफ खत्म वही है मेरा अभी आइडियोलॉजी कि उठा के फेंक ही दो अगर इफ दैट पर्सन रियली मैटर्स टू यू देन यस गो ठीक है ट्राई टू एन एक्सटेंड टू सॉल्व टू रिजॉल्व एवरीथिंग वरना कट दैट पीपल दैट इज नाउ तो अभी मेरा आइडियोलॉजी यही है कि कट द पीपल ऑफ सो आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स नाउ because I'm nice to everyone but I'm not connected to or close with anyone because इसके वजह से बहुत मेंटल पीस डिप्रेशन सब कुछ हुआ है पढ़ाई भी बहुत लॉस हुआ है परसेंटेज डिग्रेड हुआ है सो अभी एक आई थिंक दिस कम्स विथ मेच्योरिटी फॉरगिवनेस इज डिफरेंट थिंग बट आई कट people off so yeah lost as in I have lost many of my not relatives actually family members many of my friends now अभी ये सब इतना ये year में ऐसे मतलब a new year's resolution I had taken was not to get affected by any of these things because it was affecting my career मैं किसी में फोकस नहीं कर रही थी ठीक है मतलब जो लड़की 87 80% मार्क्स लेते थे ऐसे ही मतलब 50 60 आने लगे सेमेस्टर मार्क्स सो
now I have this resolution not to get affected by the people. अभी है कि हाँ, अगर आप एक दो इंसान को बहुत क्लोज रखेंगे तो शायद उससे मतलब एंग्री होने से भी वो सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट पर्सन मैटर्स टू योर लॉट. बाद में बाकी जो कहेंगे, आई डू नॉट गिव अ डैम एक्चुअली नाउ डेज. सो दैट्स इट. या Okay, thank you. So I think it's already time. So I have heard everyone's opinions. Everybody has their different ideologies and different stories. But the result we get is गुस्सा हमें अपने आप से ही दूर कर देता है. I think you can focus in anything if you keep that anger in your mind. It as Bhargav already said, it will make you think unnecessary things. So मैं तो यही बोलूँगा, forgive करो, meditation करो. So yes, that's it. So thank you everyone. I hope you like today's session. और देर तक करने का मन था लेकिन टाइम हो गया ऑलरेडी. सो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को. बाय बाय, गुड नाइट. Thank you. Good night. Bye bye. Good night. रिजाउन, Good night. रिजाउन, बोलो शेर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओम नमः शिवाय. Secularism.